बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ। इस वजीफ़े को आप लोगों ने एक मर्तबा करना है। जो भी इंसान इस वजीफ़े पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं और हाजात कबूल फरमाते हैं। इंसान हाथ उठाकर जो मांगे इंशाअल्लाह वो सब कुछ अता किया जाएगा। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को एक मर्तबा ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि बेटे बेटे आपकी दुआएं और हाजात कबूल हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने रात तहज्जुद के वक्त में कर लेना है। आप लोगों ने तहज्जुद के लिए उठना है और तहज्जुद के वक्त में इस वजीफ़े को करना है। जब आप लोग ये वजीफ़ा मुकम्मल करें, इस वजीफ़े के बाद आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे आपकी दुआएं पूरी कबूल हो जाएगी। इस वजीफ़े के करने के लिए तहज्जुद की नमाज का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तहज्जुद की नमाज के फ़ज़ाइल और फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है। हदीस मुबारक में आता है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई हाजत मांगने वाला कि उनकी दुआएं और हाजात कबूल करूँ। कोई ऐसा इंसान है जो मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करे और मैं उसकी गुनाहों को बख्श दूँ और उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद तहज्जुद के वक्त में इरशाद फरमा रहे होते हैं कि जो भी इंसान मांगता है मैं उसकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता हूँ। लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी दुआएं और हाजात भी कबूल हो जाए तो इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए जो आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने रात सोने से पहले ही अपने मोबाइल पर अलार्म लगा देना है ताकि आप लोग तहज्जुद के लिए उठ सकें। जब आप तहज्जुद के लिए उठे तो आप लोगों ने सबसे पहले नमाज पढ़ना है। आप लोग 2 रकात 4 रकात जितना आप लोग पढ़ना चाहे आप लोग तहज्जुद की नमाज अदा करें। उसके बाद आप लोगों ने बैठना है और कुरान पाक की इस आयत मुबारका का 101 मरतबा वजीफ़ा करना है। इस आयत मुबारका को 101 मरतबा पढ़ना है। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़। ये सूरह हज की आयत मुबारका है। जब आप लोग ये वजीफ़ा मुकम्मल करें तो वजीफ़ा करने के बाद हाथ उठाइए और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगे। रो रो कर और आजिज़ी से, इनकिसारी से अपने लिए दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह एक मरतबा ही अगर आप लोग इस वजीफ़े पर अमल करें तो आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूँ कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा कि ये चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहाँ पहुँचकर जो सबसे पहला इरशाद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना वो ये था कि लोगों, आपस में सलाम का रिवाज डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो और रात के वक्त जब सब लोग सोते हो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जो आप गिनों के बने हुए मालूम होते हैं। उनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नज़र आती है।
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طریقے سے بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں سب بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں سب بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ میرے دوستو، پرانے وقتوں میں تہجد کی نماز بڑی کثرت سے اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ گھر کے تمام بوڑھے حضرات، مختلف افراد، مرد اور عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے، اور جو گھر میں خواتین ہوتی وہ گھر میں مخصوص جگہوں میں بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ساری رات یہ مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کرتے، راز و نیاز کرتے اور اسی طریقے سے پوری رات گزارتے تھے۔ لیکن بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے اتنے ہی زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ نماز تہجد تو بہت دور کی بات ہے، لوگ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، واجبات کو چھوڑ رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جدید ترقی یافتہ دنیا نے اسے اپنا غلام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کا باعث بن سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔